Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va corriger le devoir de synthèse numéro 1. C'est un devoir technique destiné aux premières années secondaires. Donc, comme vous voyez, nous avons le système technique vélo solaire. شنو هي الفيلو solaire؟ الناس الكل نعرفوا البيسكليت. البيسكليت هذه تمشي بالطاقة الشمسية. Donc, هاد نقراو الفونكسيونمون مع بعضنا. Donc, شقال لنا هنا قال lorsque vous utilisez ce vélo solaire وقت اللي تستعمل الفيلو solaire هذه vous avez la possibilité de l'utiliser نستعملها comme une bicyclette normale كما أي بسكليت qui roule dans la rue avec la rotation des pédales. احنا نعرفوا أي بسكليت كيفاش تخدم البسكليت نتاعنا. دونك ندوروا لي بيدال نتاعنا وكي ندوروا لي بيدال البسكليت نتاعنا تخدم. Ou vous choisissez de le rendre automatique وإلا نجموا البسكليت هذه نجموا نردها automatiquement. كيفاش automatiquement؟ par la rotation de moteur. Donc le moteur qui alimenté, le moteur avec alimenté par quoi? Par le panneau solaire. Donc donc de quoi est constitué notre vélo? Nous avons ici le panneau solaire. Le panneau solaire il stocke l'énergie solaire واش تحول l'énergie solaire هذه énergie électrique sous forme d'un courant continu. هذا بالنسبه للبانو سولير نتاعنا. هالبانو الكورون كونتيني هذا وين يمشي؟ il va directement à la batterie هيك ولا؟ دونك قبل ما يتعدى الباتري يتعدى بشارجر كما نعرفوا لهنا عندنا شارجر. ensuite nous avons les moteurs électriques. هذا le moteur نتاعنا. nous avons l'ondulaire. شنو هو l'ondulaire؟ c'est un convertisseur continu alternatif. ياخذ un courant continu ويحول courant alternatif. donc on passe donc représentation fonctionnelle. La première question, compléter la modélisation A0 de vélo solaire. Donc on va compléter le modèle fonctionnel. donc كما نعرف الناس الكل اول ما نجيو نخدموا الموديل نتاعنا اول حاجه نعملها on va écrire le nom du système technique. نجيو نكتبوا اسم السيستم تكنيك نتاعنا. شنو اسم السيستم تكنيك نتاعنا؟ نجيو نكتبوا فيلو solaire. donc quelle est la fonction globale de ces vélos? شنو الفونكسيون globale تاع الفيلو هذي؟ donc كوبي كولي باش la fonction globale on va dire donc transporter les personnes. نجمو نقولوا إذا كان نقولوا les personnes على plusieurs personnes هي شنو؟ donc transporter les individus ولا نجمو نقولوا la personne. La matière d'œuvre rentrante. donc l'entrée les نجمو عندنا personne à l'état initial موجود في l'état initial في l'état اللي هو فيه ملول l'état initial. نعمل كوبي كلي. donc لهني في matière d'œuvre sortante شوفوا عندنا personne à l'état final. concernant maintenant les données du contrôle شنو نستحقوا؟ اسكو نستحقوا انرجي وما نستحقوش؟ بالطبيعه نستحقوا انرجي. شنو نوع الانرجي اللي نستحقها؟ donc énergie musculaire. إذا كاش نستعملوا هنا البسكليت نتاعنا كما أي بسكليت نورمال. donc نستحقوا énergie musculaire. l'énergie musculaire هي اللي هي الطاقة العضلية. وإذا كان منستعملوش نحبوا نخدموا البسكليت نتاعنا أوتوماتيكمون تخدم وحدها donc نستحقوا énergie quoi؟ énergie solaire. قلنا بالبانو فوتوفولتايك. quoi d'autre؟ donc هنا شوفوا عندنا réglage نقول réglage تاع الفيتاس réglage. donc هذا concernant la modélisation de notre système. On passe maintenant les matériaux utilisés. donc la première question قال لنا indiquer sur le schéma ci-dessous. on va indiquer quoi? on va indiquer les noms de matériaux et les noms de famille de chaque élément. donc باش ناخذ كل élément موجود هنا قدامنا. شو نقولوا l'élément هذا مناش مصنوع
quel matériau et appartient à quelle famille. Donc لهنا بالنسبة للتلاميذ اللي يخدموا الدوار يعرفوا إلى البارتيكولي بس كيما موجودة في الكور جو بونس كيما l'exercice numéro 4. Donc on commence هنا la selle نجم نصنعو السيل نتاعنا la selle est en cuir نصنعو من الكوير والكوير appartient à quelle famille appartient à la famille d'organique. La selle هو الغلاف نتاع الكرسي دونك الغلاف نتاع الكرسي مصنوع من الكوير. Donc on passe le cadre en fibre de carbone où le fibre de carbone appartient à la famille des matériaux composites. La manette frein بالنسبة للمانيت نجم نصنعو المانيت نتاعنا نصنعو en plastique والبلاستيك appartient à quelle famille? À la famille des matériaux organiques. Ensuite le pneu. بالنسبة للبنين مصنوع من الكاوتشو والكاوتشو هو المطاط كاوتشو. والكاوتشو appartient à la famille des matériaux organiques. Maintenant le pédale. Le pédale donc بالنسبة للبيدال en aluminium. Aluminium. Donc, je le connais aluminium. Concernant l'aluminium, appartient à la famille des matériaux métalliques. Maintenant, les rayons et en acier sont une foulée et l'acier appartient à la famille des matériaux métalliques. Allez, concernant quoi? Concernant la première question. On passe. لهني فمش كنقول للمسيو كيفاش نعرفوا اللي هو هذا كوير والفيبر دو كربون وكل شيء شويه حكايه وكهو اذا كانت تعدوا الكاستيون نيميرو 2. في الكاستيون نيميرو 2 شاش نلقاو هنا في الكاستيون نيميرو 2 نلقاو ليست دي ماتريو لاسي لو كوير بلاستيك فيبر دو كربون كاوتشو الومنيوم اللي باش نستعملو في الكاستيون نيميرو 1. Donc concernant la deuxième question, complétez les caractéristiques de chaque matériau. Donc في كل matériau نعطيو كاركتيستيك نعطيو خاصيات تاع الماتريو. اوكي شنو الخاصيات؟ دونك هنا عندنا الديورتي اللي هي الصلابه، الماس فوليميك، ريسكلابل ولا قابل للرسكله ولا لا، كوندكتيفيتي الكتريك سيتادير دونك ناقل الكهرباء ولا لا. On commence par l'acier. Donc l'acier اللي هنا الديورتي تاعو élevé والا موين والا نول. دونك شنو نقولو هنا بالنسبه l'acier est élevé, صلب. Le masse volumique aussi élevé. Masse volumique اللي هي كثافة. Recyclable ou non? Oui, il faut l'être recyclable. Conductivité électrique élevée aussi. نقل الكهرباء. هذا concernant l'acier. On passe بالنسبة للكوير. الكوير هو شنو هو الجلد. الجلد صلب ولا دونك شو نقولو نول هنا مش صلب الجلد. masse volumique نتاعو aussi nul. recyclable ou non concernant le cuir donc pour le moyen لهنا هذا بالنسبة للكوير. conductivité électrique بتاع non مش ناقل الكهرباء الجلد. le plastique maintenant الديورتي نتاعو on va dire donc نقولو moyen. علاش نقولو moyen؟ donc إذا كان نقارنو donc on va faire
une comparaison entre le cuir والأسيل خارج من البلاستيك بتاعنا بالكوير. دونك هو كي نقارنو البلاستيك بالكوير دونك صلب يتسمى. بار كونت كي نقارنو البلاستيك بتاعنا بالأسيل متسماش صلب. دونك باش نقولو هنا مويان. الماس فوليميك بتاع البلاستيك مويان aussi. Recyclable ou non, donc nous avons des matériaux هنا recyclables وعندنا des matériaux non recyclables. شفنا في الكور دونك هنا شكل مويان. Conductivité électrique non ما يعطيش مش نقل الكهرباء. Le fibre de carbone dureté نتاعو élevé بالطبيعة خاطر الكادر مصنوع الفيبر دو كربون لازم يكون مصنوع من مادة صلبة. دونك هو الفيبر دو كربون. الكارactéristique تاع الفيبر دو كربون الكثافة نتاعو مويانة هنا. Recyclable ou non, donc مش recyclable le fibre de carbone. Conductivité électrique, oui, bien sûr. Le caoutchouc, اللي هو المطاط dureté نتاعو دونك باش نقولو هي نول. Masse volumique aussi باش نقولو نول. Recyclable ou non بالنسبة للكاوتشو donc moyenne. Conductivité électrique donc nul. Maintenant concernant l'aluminium, dureté moyenne, masse volumique donc moyenne aussi. Recyclable ou non? Oui, recyclable بالنسبة للألمنيوم. Conductivité électrique oui, élevée. Concernant donc quoi? Concernant deuxième question. On va passer maintenant à la deuxième partie.